আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের সরবরাহ ও বিতরণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলার সব মহকুমা শাসক এবং পেট্রোলিয়াম, ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট পণ্যের ডিলাররা। বৈঠকে জেলার বিভিন্ন এলাকায় পেট্রোল, ডিজেল সহ অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্যের সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় বিস্তারিতভাবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বর্তমানে পেট্রোল ও ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং সরবরাহ চলছে স্বাভাবিকভাবে বলে বৈঠকে জানিয়েছেন পেট্রোলিয়াম ডিলাররা। জেলায় পেট্রোলিয়াম পণ্যের কোনো ঘাটতি নেই। এই ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে জ্বালানি নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়া এবং গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানান জেলা শাসক। পাশাপাশি জ্বালানি সুষ্ঠু ও সমতা ভিত্তিক বিতরণ নিশ্চিত করা হয় এবং কোনো ধরনের বাল্ক সরবরাহ বা অতিরিক্ত মজুত করা না হয় সে বিষয়েও সতর্ক করেন জেলা শাসক। तो आज वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेक होल्डर्स, फूड डिपार्टमेंट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ऑफिस एवं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एलपीजी सिलेंडर से डील करने वाले सभी डीलर्स, आईओसीएल के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हमने आज मीटिंग करी 16 मार्च 2026 को, और स्थिति का विवरण लिया गया सभी लोगों से। और अभी जो स्थिति है बहुत सामान्य है, किसी भी तरह की कोई मेजर कमी कहीं नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज के जितनी भी रेगुलेशंस हैं वो फॉलो की जा रही हैं फील्ड में, और आम आदमी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट मार्केट में स्टेबल रहें, स्थिर रहें, गवर्नमेंट रेगुलेटेड रहें, इसके लिए मीटिंग की गई थी। इसमें हमें खासकर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचते हैं, पेट्रोल पंप ओनर्स एवं जो एलपीजी सिलेंडर्स के जो एजेंसीज चलाते हैं, उन सभी से हमें बहुत सहयोग मिला है, और सभी ने आश्वासन दिया है कि वो अवश्य अश्योर करेंगे कि आम नागरिकों, आम ग्राहकों को सही समय पे जितना उनकी जरूरत के हिसाब से गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिले। उम्मीद करता हूं कि अगर किसी आम जनता को समस्या होती है तो वो आईओसीएल की हेल्पलाइन एवं डिस्ट्रिक्ट पे अपनी समस्या के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।